على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أشهد أن لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنوبي علي أبي ما كورتا ما مني سراناني katugu akanya maria kanko abi korta nyena ya walla harado be kema korta lewiye ma minu mina kenni rotigi aljinela ala ko no ganen awi abe ma jashi ki kunangoya ma ni ya ke yere bonya katugu ni dungoko ni ya wele abi ka wele jabi ni jigi semela na soro nafigate ya jigi semena abi jigi fa ni ye fento ya kama ba fale fenna ima sigini miye be shereya kafwa kelempew de ni bato kaka tinyere la fama de do femi kadogoni fe bela jele mene ni dugmenew abo tama kamme abaye faranuguma sanfe su dibi fina okoro jumenye e ka gundoti dogala jango kata se ka bange komo be shereya kafo muhammadu ya ka jonye aka cidendo aymin subanti ka ci jinani hadama de bela jele mo ma shite kuna jasoro fiki seda senda nona sali ani kishi ambo nyine afya ko ke chiden bankam anaka somo ana jenyogon ani mama yi seda kanda in senda nona ka bara ka balwa ka fatwa ka sali ko chamana ani kishi ko chamana o ko fanya ufo ni islamia folie o de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah inafo anfa mana jogo mi anye sigi laba minke ambado shi barawdo ne ma soro doba soro ni ya mana daruraw do anga chogorba anan fa noye buye baye farik mandala nga bi kawsa kosobe alhamdulillah am islamé bela jelen fo minun tara katan laje docteur sola minu ye weleliw ke minu ye duwaw ke alaka bla bela jele ka mizanuna alaka kenya di bela jele mo sallallahu ala muhammadin kitabu min bambolo abe kuma jumen kan ode fili ko minun be ke anga barawla fili minun be anga bato kononana namba ansinzia ka kasaro dalutala eta do nini fora mo bi toromna ko sayna anye doye ko mi anfa mana wajuli mo alhamdulillah bi alatan anye ma doye abika fa beke kule buka fa beke mangai ku ye fe beke bidai Allah itahina yerala masi ma feye folo ki ka zame du ko bidaye masi mo fiye meni bidaye mi muna tifo obi toro muna masi ma feye ke ka musofuru e bidaye me ala kira ko mi e bidaye no forambe toro muna dine te ma du moy koy dine te ko fendo ka foko ka jaye ay alla nyini to yew la nyini te ni so jaliye wa ikadimi yere fana te toro yere ke ala ka ko la koy afora de ala kira yere mako fastaqim kama umirta muhammadu ikle ina fa kadine ala yitogo me nyinya mariya togo me o ala kira yere jango kata se ma were mo atigila maka kuma ijumenye beka daluta ko imam malik ya ka nyina maya beke kwa ko femi mo bida ka tete me binanika ko shafi ya ka nyina maya beke ako mi mo bida ka tete me binanika ko bukhari bitanimbite ko sisa mo ko doye kitabu bo ko bida bayiri kaw amba fo ngala ka hinela ala ka famu ni mandamo iti segi hadisa mo kala me kanye ala kira de kanto ibadi bi hadisa min lakali ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako innahu man ya'ish minkum kon aw mi yashiro abika ni mboro bo joni ni ndo sahaba kala banje min bawna obes okume sahaba la enebi ka toro bi ko bida chara kwambo fo amba fo pia aw yo qur'ane aya bo corona wala ya o kera sahaba kulela ko bana bora sahaba kulela ulu kumbe tugu dalu doronde ko ifemi e bida be fode e ka so igana so bi yere de boloko na ija ke na ija toy anafate samu atorote samu amma wotika kanuna wa ka dimi yere te fengana afo kun e kala de janyini fo iti soro fo ni ala min latige kirabika kuma sahaba fe ako innahu man ya'ish minkum ko aw minun sigle flede ni mi ye shijan soro awla fasayara ikhtilafan kaseera ko tigibna kabako ko chama dina kono e ko ala kira yere mahala dafo telma kacha e be toro bi muna ko acha yara
ebe toro bi munani maw ya fo okuma ni hadisan nu madu kungulo la walma nyema del ka wagan na fola ibika kuleni imam maliki ka kuma lame ako ni mami ye fenke ni dinaina femi ni ala kirama ke femi sahaba o make femi salafu make yoro ni o salafu fana to fo do ka taso be wuli dinet nyede do de na jariya bla o de dinet nye salafu ye sahaba o de salafu ye tabiina nununde ulude ya ta we daluta ni dungo ko taala we daluta qur'ane na ka daluta ala kiraka sunna na sallallahu alaihi wasallam akoni mami ye koke nunu maminke kirama ke sahaba o make ko faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala wala imam maliki ka kuma di koni mami ye kokura o ke kirama minke sahaba o maminke ko tigi ko ne ya fo ko ala kiraye ala janfa amati la se alla se chogola i manton janfa ay fendo dugula ko maliki ka daluye jumaye ako ala de ba fo aka kitabu baina al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina ko yali qur'ani aya de majigin wa ala be ka fa ka cidenye ko binye dina dafa ka dawmo femi dafara femi se ka faroga femi dafara femi se ka bola onena na do fara ka e mo fo ko kala kera janfa de ke hakli ka buni ala kera tay amani yoro ye ni pana kuna ni do fo bi kafiriya de on ye maliki ka kuma de abi kata mo negam ne hizbiya de donné do bebi ka toni do kiriye yere ka jama kulu wele ka kule ku ye fembe ke bida minum ba fo ni mo ko bida nu ko fen fo mo bida ta laje iba so dungo fo ita la wa fo ni dalude ika bare kana bara kuma wara de koy ne be klemo de fe na ija ito da ko bida ni ti sura bida ka boy nu fe e nga ba bali ka fo o ta bali ka fo de corona wati we corona aya ubo corona na ya ko fora ya ibi kleka e nyewuli kuma o me do ba fi ko iblisa ye ala bato ka se eta domo ko ala yere laisser passer damo abora sangulo dola tara sangulo dola ko tellement jara ala tellement ala yere sonaye la hawla wala quwwata illa billah ala ka hina jamana na ko e dine nyemi ni ki bo fo be kayna fu bini dafara ngamo bu kleku sigi ka kalombo tige ngo ko nye dallu ko de ma dungo ko tew ma dungo ko te ne ya imam maliki ma bida fo ka chaya ina fo ankle la fo choko mimbe kala banjia me kan klela be o me ke maliki klela o ma ke maliki klela o lu ma klor wera dom wa abdullah ibn mas'ud kalladili kainde do ambe ko mine iyyakum wa talawun fa inna din allah wahid ana klorta dabla ala ka dine kelende ibi yoro dola o den islam yalla da o do khulu fi silmi kafa ibakuru mbado kana se kele do ka kele toy o femi e bidaye o to bidade la o de la hali kirabe ka fo ako ko bina fen chamaye ama fo ka bina fen dama doni yede ni dama doni kunda bo fo ako bina fen chamande fasayara ikhtilafan kaseera abina fo nyongo fen chamaye dinen kono ni muhammadu maminke sahaba maminke asolaka kangari datuguni wa iyyakum wa muhdathatil umur bawmo ni kokurau chama yayi kirare de bika fa kacha ibe ka joni ne bi ko mo ya cha kirare ko kacha ne bi mo ko ni wele ka jaba wele ka farayere ka jama wele nga fe mi ya nambara ko nunu ay sira ala nyade wallahi ala bina woni ngani ko nunu na ibe ka sawu ka mama lafli ala bina ni ngani bela jede na ko ka giri mo de ma yere be klay yere ko ngula wati me jango ka tase ke kera sababu ye ka ala kiram man ton wera ula sama katanu ye tasmana ako wa iyyakum wa muhdathatil umur bawmo be kangari dawye ayaw yoro jenya ko kuraw chamana fa inna kulla muhdathatin telma ko ka gelabula bika wala halsa akoko kurabbe bi wele bid'a wa kulla bid'atin dalala bid'a be filiye nyumantala hal na nyene nyekoro hal nyebe jara kake kira ko dalala ko filido ambe kira ka kuma blake tata ejone ako wa kullu dalalatin fi an-nar wa filibe laban yoro mi be filila tasma de koy ala kanena o bela jele kisam o fen nun fokum yode akunye iba soro chesiri be mawla dine kadi mawye abi biri fen dokam aba miri ko kan kasoro dallu taala jama be do be o ta don do be karamugo nambara to dajjalu be ku ne ku tonomi
parce que o fiya be jamana ngona ya ale mana mi me dora te dalu nyini aba pa ya men in karamo masinada Allah je karamo mi be woleli ke kata alama ani mi be woleli ke kata yeramo fi ko de don iba sore chesir le do birile do fendo kuna kasoro ima herate oni ladira o mangi toro ala kira sallallahu alaihi wasallam aye tafo e do tegala seben lama akele do ka sira yerela ata do ko jugudo kira ya yoromi ako ne muyila ako innaha alwahina ko ni bana la fulande ni kungolo indimi abi kungolo dimi mba ni fari kala yara abi fari kala yamba ako inzi'ha abutika bila sisa fa innaha la taziduka illa wahna ate foi faraika ni jashile yate ani gele yate ako wani kun saraka tu ile bitata sumana dine nyon la dide ad-dinu nasiha hakli jingi be mu'mini nafa afokun ye de ni min ta don o ka do ka bara ni kanda nege be mina koy wama ala rasuli illa al-balagh foi te chide mo ni lasini tew non te wajuli kala ma blaki tono mi la be tore ba sorati don ere na ijake na ijato qur'ane ro de fo ni limaniyara a hera bi sede mo ni kafiriyara a kololo bi yele ere de ka o kitabu ina ambe ko de wala wala depuis duskuna sirula mawbe erere minunke ka bola kana selila bi amena kana do jumaina halisa seli babu dodo ngani babu jumaina yala akhta'un fil jumaa fili minun be ka juma selila juma do yawla fili chama ba nga barawla o folo folo jumaina takhsisu laylatil jumaa bi qiyamin wa yawmiha bi siyamin ka juma su keren keren nafla seli kam ka juma don keren keren nafla sun kam minu benike o ta ke juguya kam minu benike ata nga ale refe abi fe ka fendo kiriya yere ka ba yere surunya alala parce que juma do ye don barkama ye ala ye nyada juma do hadama de on dana juma do de wajnye be wuli juma do o do de fano be do aljina kono o do de anfa adama dano juma do ye don fu samantiba yahudiya ya nyini uma soro nasara ya nyini uma soro o ya nyini nyini chogo jumaina o de la mama kibe kalabanchia ke alala alabi ni ka kalabanchia to nyona o ya me ko dondo be o de kadi ala ikateme dombe ka o lu yere fe o kausa ni be o ko doyi ko ala de yahudiya ko ala ko sibiri damo o ya do ko dondo be do ko ngono kadi ala ikateme dombe ka o ko ala ka sibiri dumo ala e sibiri tu boloyi o ma benay nasara unana o lu ko kari no e dimashi ala yo tu bolo ma benay ala kiram manto unana sallallahu alaihi wasallam o lu ma fo ko ay nin do indamo ko ba do ala yere de ba suganti ka dulumo ala e duma do suganti ka di ala kirana manto mo sallallahu alaihi wasallam do ko salide do o ka su kerengere ni bato doye o ifili koyi ka don kerengere ni su doye o ifili koyi ne ka kuma tede alame dalulame bukhari ba lakali aka kitabula muslimu fana ba lakali aka kitabula an muhammad ibn abbad ibn ja'far qala sa'altu jabiran ko muhammad ibn abbad akokale jabiri nyininga jabiri ye joni jabiri ye sahaba bade akale ya nyininga annaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an sawmi yawm aljum'ati neko alaka cide ye balli kanga juma do kelen kerengere ka sunwa abika sahaba de nyininganna se ala kira de be ala donga teme beka sallallahu alaihi wasallam sahaba fana de be kira donga teme bela jeleka radiyallahu anhum ajma'in o dine mbo togo de la fakata uluka dabada de la edungote ne dungote ay sahaba do de nyininga sisa sahaba min be kira do ako yale kira e balli ke juma do kerengere ni na ka sunwa qala na'am ako awo qala kira yo bali warawa muslimun fi sahih muslimu ya laka la ka kitabula tuguni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ka chide ko kishini nema bamo ay mufo la takhtassu laylatal jum'ati biqiyamin min bainil layali Allahu akbar yani kuma min forodoro yani ka dimi dalula me foloban dunga ko tew sugu kono barote politique ma ka kuma te ke isi ka kalombo te ko tew dine kuma dalude iyeni fo iya bomi afleni akurane aya fle ahadisa fle hadisa ka kenawa abana odi dine daluye
nga e hakilla e fe yi sogoran na e ka yelila e an mo ko foito la ni yo fo do ba fa e ko chogorba do fa e ne chogorba e ka koroni iblisa ide awte kle ko danga e ka koroni iblisa ya chogorba ya de be ma kuna ja ote kuna jaw ni ala te nyon few ako la takhtassu laylatal jumaa akana juma su kerengere bi qiyamin min bayni layali ka kerengere ni joli do ye su to chela wala takhussu yawm al jum'ati akana juma do fana kerengere bi siyamin min bayni al ayyam ka juma do takaboddo kun don to chela ka fo e domba yo ko su ako illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum funakar aw dola kelen ka sunye atibe ka sun o misala jumaye ebe juro salala anana be juma mo ibasu ma do be ala kira ka sunna do barana e bisun abi sinibla o sini nana be ika sundo nana be juma do mo ibasu basi tola arafa do be na juma mo ibasu basi tola ashura be na juma mo ibasu basi foi tola nga e ka wulite nafla sunda mana ka juma kerengere ka sun o balledo o doni ba nana ni yorayna o foro nyonko o ko ala kira ko akana kerengere akana su kerengere ni nafla seliye ka bo su to chela akana do kerengere ni sunye ka bo don to chela ko ay ni mi fo ka kana ke doni ba foro nyonko na do ko ni mi ako akana ke mina ko lil karaha am lit tahrim kwa korode kwa konendo wa wal maharamu dedo jamakulu do tara kwa konende do ko haramute jamakulu do fana tara ko ay ko haramu de do minu ko haramu do doy may Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aleko ko ni ala kira ko la takh akanake o ye fiede stopu de ko korode ka kanake ko ko haramu ya ledo do ko ay akwa kanake o korode kwa konedo nga korote ko haramu do anere ne kira kanubi la ko so be bijmenke ebi yoro jena o delaw o dine kuma de bitan bangante on te fale kurushi na koy yoro de be jamana ngone ya ebe afa ko qur'an aya do bita balani ngoshi afa ko yo jabi o fale ko kurushi de ala kan kisam ba ni blala fale kurushi la ebe fale ni yuda munde bina fo ki kera fale la premier nu yida fana fo ko fale yida ni mage premier mage dire ni baraba ka fo kwaye aya chesiri ko so be fale ko kurushi la aw magote ngara kanu na koy ni be kuma ni dalubi bol alhamdulillah noti bolo kule ki dafara anti la o fen fe bi fo amba dalude fo anyona angi mo doni ba foro nyonko do ko haramu de do ko ay akonende do Allahu a'lam oye fili do wi ala o fili ni be ma chama soro islamia kadi mawi juma subi si baya be akeren kana fla seli do ko la temin ke su to tela abuka ke mu kama baraji nyini ngani ne mafa eske aba donwa mami nana dine di mo de ko kwa iki kana kerengere enne ke bi ala nyini min nana ala yirira o ki kana keta ibo ka kuma to ikata me wereta e ko mo go be doga numero la bi kle ka misala fi ay numero dimo numero la baye 1 wal ma 0 e ko ay kete 1 fe kete 0 fe ko ya ka kabila tanai atena fe ni min kadi ka ko la ne la ba mi ngala bi shi ke ka wele ta soro abo to de fanana hera bebe ka to ala kira de no fa sallallahu alaihi wasallam ni bi fe ka ala soro de ma fo ni ko rebe ma min kono ni ma min bi fe ka ala soro atigi be to ala kira ko ni ma min be la harafe atigi be to ala kira ko hera be ma min no fe atigi be to ala kira ko naka kuma tede sege qur'an mo ka Allah me qul in kuntum tuhibbuna Allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله محمد عفوي ما چامان te dine na koy nasro be ala fe philosophie te o ka tuge Muhammad ko torone ala ko fe kilisita la ko de tala o gila de gedoro sura wala suratul ahzab لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قلت إن كان محمد ميفلده أتشيرهم
ka kella degeli fe nyuma yawiye joni kodo ni mami jigibe alaka mami be ala fe joni kodo mami jigibe la haradoka oni te ala fe ni mo te la haradona min kadi wala degeke manga chama to law ngala kerka sunna be fopia ay bode fode be doctor fa tara se yoro la do ere be ka ko sunna min be ko te sunna yere ko salafu min be ko te salafu yere la hawla wala quwwata illa billah abaka kuma jugo fode ala kira ka sunna in kelende do yelama cogo taala koy dalluye olude alkitabu wa sunna kitabu wa sunna neka famute e ka famute bi fahmi salafi salih salafute menon ka famu olude be ala kira ka muradu do kateme beka wa ala kira de be ala ka muradu do kateme bela jeleka nda ni ke kibe qur'an aya tafsir ni inni dunway atenya na wode wode lawe qur'an aya bo corona na yano ibayne aya nana bu donya ga minyona ko ni bene furaga fika tu dalude ko dungote oni e fili dowye ma chama be min kono ati be ka do kerengere ni nafla sele shufela kodo ati be ka do kerengere ni sunye fonani ka sumbena okoro ni me yora be mu yirana ibina ye kodo be ni kono yujumaye juma do e salide domo do be ni sharia la ni salido islamé a suni bani ati be kasu sungolo salila nambo wele jamana ngone ko salinjini ati be kasu hiji salila no be wele ya ko saliba domo do ye saliye sharia jena ni domo do e ko ni saliya ati be ka do sun fona kera sunna na iba soro sun kumuruni do be ke o de jme kasu kata sali kana jingoro la kana ulu ye sunna wi ga ka kle mu me be sun salido o baleledo ala kira yo bali sallallahu alaihi wasallam fatara ke hali sigado kalo benajo sungolo la do mi sigado yi ko sun sali kalo benajo sigado mauma be femi ka wala sa akoka na nyagam yana sharia ya be pere latige ka bela jele bonyona afili do ye jumaye tuguni at-tasahul fi istima'i khutbati al-jum'a aw al-kalam wal imam yakhutub ma chaman be khutba négliger ate khutba lame ata yere damo ata concentrer à lameni fe ati laben soka nyekani isi khutba lamenna bal ma chaman bito bitigula aba fo ko almami ma khutba damne fulale fe na yo damne de akanga na jumana o fili bilbile baye khutba dabora de e ka lame mama bina jumana iye fefe me khutba la e kan ata la kalika demba yayi khutba ye islamé kan wo tanu blado o de billa kale do ko o de la koro kan ngafo ibe dugu mina o be kami me kan ngafo ka koro fo ala fiki kesri kana khutba la me o de nyinnedo ma chama be fegenya akola ijumenye khutba tu bolo dabala khutba ta bolo joyoro bala aba fo ko ibe doere kama ko al mamakla arab kana folo ko be mananga madamne wal makama kla khutba la folo kanga anto ko nakla la abina beni sali jotoy ni ko jugo bayde wallahi ni war ko kundo ma se kun ta Allah kalima se ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jumado meleke bujo misri daw bela jelena ni mamin nana eri folo 9h 10h nunu mo min nana eri kun folo misali ado o ba sebe ko ni nyame sarakati alala o be blaka mizanuna ni mamin daroka kun fulana abisebe ko misi sarakati ni mamin daroka abisebe o ye saga sarakati kana se shemo fo kana se shefamo bela jere laba shefa ni almami ya sedo misri kono kana yela mimbaruka ka fo assalamu alaikum wa rahmatullah melake o be gafe o datu dala to sebe bala o yere bina wono sigi safula ko labe khutba la menife ne mami nana ko fe ibaye ma chama be na de almami yere sigile mimbaruka yoro ne ko jugo bayde o baraji min forani na abe sege dogo ko ngama joli be benaye est-ce que na ko fora sa kwaina ko molobe kala misrila aka fosa migoro la ankla sa fo la kwaina molobe na kala ya fajiri fe suina fajiri la do bi sere getron sa fe de
aina wari bina kala mawdi nyonche ibay mo be giri fa bela jele kaka na ala ka baraji mi ban choko tala ni malo kala ni yodo be ba ni wari diri mo ni yodo be ba ni mimbe abina black ikono ban choko tala ngama jolu bina hali karamogo ma jolu bina hali karamogo be karamogo chama yo ba da ko fede bina fo diri minute ete khutubala ete almami ete na khutuba ke bi da somuna tare be nyono ki e karamogo ko bina miza di mo minima to tatekele ay ko do jogay ko na jona o de nyinni fe ka kuma fana ka almami to khutubala ko jugu baye fatara se yorola ala kiraka kuma wala sallallahu alaihi wasallam ay kanto ako iza qulta li sahibika yawm aljum'ati ansit wal imam yakhutub faqad laghawta muttafaqun alayhi koni mamin ko kerefe mamo ki dade almami be kumana idade almami be wajulla idade yenyata almami be ka qur'an kalawa idade yenyata almami be ka hadisa kalawa koni yofo ki laghu ke kolangulo koroj me ika juma baraji tiana Allahu akbar kasratige minge bara nyumande do enga kerote ala kira ko kana kay hali kisiki ka belakse arranger ka kulonge monturula ka jalaw mine ku siri ku fi almami ga khutba damne ne fatara sayoro dala hali karamo do ko bazen gomine kana ko mangani fen bobo ko mina monsa e kan laje kira be ka ballike ko ma kana fi kerefe mamo ki dade ko almami be wajula kasore bara nyumande o mingo ki dade ko tigi juma baraji teoye akuma mimbe ka kuma otabe ke chokodi adobe nulu koni nale aka duwa kala ngo kakla nama tege demo ki tege bisi ati lafia abali yere kono nami tege mina ka duwa uti la sanfe walma bina dorambe nyondo ka kora so mo go bedi koni basite kana kuma fe nako salamu alaikum kana jabi na kuma ni fe kana kuma fe ni juma jingina fa kanya na ya fa alhamdulillah na ma fa mo fana na kungo be nyona afamu ambika mi fiye afara ku ika juma baraji tiana nga doni ba sima fiye ko ika juma manye ki ka sege juma ka ma fiye de baraji boni si ba min be juma na esento la foni do ko ngere kono foni do ko ngere kono odela afili do la tuguni halisa ibna ma dowye ulube jumen ken kola ni almami dona wati mi ka sigi mimbaruka amba do seli bina wole almami mani sigi do seli be wole o seli wele minu nana retar la uye kojugu ke o bukla kana kojugu wele fana ke nga uta chamanta kiti do abi jo fo seli wele la ka kla seli wele la e mango ke o tebe na soro seli wati were do enna misiri kono ibi feka misiri folike inna na soro seli wele la bi ka seli wele ibi jo folo fa ka kla seli wele la ola ibe baraji fla soro nyonfe ibe tono fla soro chefan kelena ibe na arakan fla min seli abi jate misiri folie abi jate nafla min kanga seli fana seli welelen ko nga juma do tata la de almami sigile mimbaru kakaba afara ko lama kana ke enna na retard la o mayibo seli welela be ka wuli sisa ni abina seli wele almami be khutuba damne ebe klaki jo fo ka kla seli welela bi soro ka nafla seli o mani ne nana do yoro min toro ike nafla seli ka way ka fegenya ika telia iki sigi ka khutuba lame parce que khutuba e wajibiye ebina ni nafla min seli ni te wajibiye ma chamante ni yoro jate mine iba soro almami do ne bi mo jojo le misiri kono wa mi e kaba ko do yere bi ale be misiri kono ka koro koy seli bina wele ale kala ka wuli ki jotu kuni e kama nama dine nyanyi ne ka famu barado de walma dobi almami be khutba la ka kolo si jamba bolo ka sama sabolisa hine yere la wallahi juguyate dimi kante foite e ngebe ka wurdi ge joni kamo ala kamo tewa e buka ke ala kanu de kamo ala ko ka manda ye parce que ala kira ko ka manda le e be munyini e ka wurdi yere te wuli fal mamin nani iba ere jugu boy fana khutba damne ne ngo ibe cameraman fana filmer ne lude be wuli telephone clé na micro clé na e ni mbeke ek mebi ala tena ta machine ngala harakum na ka mal mami ka khutba filmer e ngani ka juma manyedu
ala bina taa maa kɔrɔ fɔ ko munna k'i m'a bila Facebook kan filmé ni ye de maa dɔw ka nafa sɔrɔ a la musow bɛ se k'a lajɛ so denw bɛ se k'a lajɛ minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛ se k'a lajɛ dawa sira dɔ don baasi tɛ nka kana ko kun bila ko ye ko min tɛ ko kun ye dɛ alimami bɛ kutuba la micro bɛ lamaga caméra bɛ lamaga sɔɔni bɛ wuli ka na ba la hawla wala quwwata illa billah wallahi fɛn cɛ ɲumanw tɛ an bɛ kuma ninnu fɔ an b'a dɔn k'a man di maaw ye nka an y'o de fɔ n k'a fɔ kun tɛ maa jɛɲini ye koyi dɔ bɛ ka to ko ni caméramaniw m'aw filmé wajuli ninnu tɛ carin koyi n b'a fɔ ko ala batoli gulonnen tɛ caméra ko la koyi ɲɛ bɛ fɔ dɛ an k'a dɔn lama ka alimami to kutuba la o man ɲi assalamu aw salamul imami kalamul imami yaqta'ul kalam alimami kɔni mana salamu di o kɔrɔ kuma bɛɛ tigɛra misiri kɔnɔ hali k'i sigi k'i bɛ ala kosuma o tɛ bɛn i b'i sigi i bɛ jumɛn de lamɛn i bɛ kutuba in de lamɛn i bɛ kutuba in lamɛn fili dɔw fana ye jumɛn ye takhatti riqab kutuba daminɛnen kɔ maa dɔ bɛ na a bɛ wo dɔ yɔrɔ dɔ la a b'i pan ka pulukusi a bɛ kumaw ɲagami ɲɔgɔn na ko kira ko ka safu wo datugu awɔ a fɔra nka i mana joona mun na e tun bɛ min kana maaw tasuwisi kana maaw sogo la a b'i pan a b'i sen kɛ ka dɔ gosi a kɔ la ye fɛ pinna surtout a maa kɔlen ninnu dɔw bɛ yen u bɛ na u b'i gosi tori i tori ko bɛ kuma u bɛ tɔɔrɔ ni man ɲi cɛ dɔ i bɛ ka nin kɛ k'ala kira to kutuba la a bɛ k'i sago dɔ kunna a bɛ ka wo dɔ bɛlɛn ala kira ko i sigi i ye maaw tɔɔrɔ ala kira y'o fɔ o tigi ye wa maa caman bɛ yen olu bɛ ka maaw tɔɔrɔ dɛ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen dɔw bɛ taa a bɛ taa sɛmɛ kogo la walima a bɛ t'i sigi yɔrɔ dɔ la ni alimami ye kutuba daminɛ fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka wuli ka na e ma ne ka kɔlɔsi bilalen ye nin yɔrɔ in na ko ne tun ye tapi da nin yɔrɔ in na n taara n seliji ta dɛ n'i taara seliji ta n'i nana retard la seli kɛnɛ ma kɛ hali ni alimami ma na n ko dɔ bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la kana maaw tɔɔrɔ nin ye fili dɔ ye maaw bɛ min kɛ fili wɛrɛ jumɛn bɛ yen o bɛ alimamiw yɛrɛ la dɛ surtout jamana in kɔnɔ yan italatul khutbati wa taqsiru salat ka kutuba janya ka seli kɛ surumani ala k'an sutura ni alimamiw yɛrɛ ka yɔrɔ ye dɛ dɔw bɛ kutuba kɛ fo sumaya bɛ maaw minɛ depuis ala ko yɛrɛ ka di maaw ye f'a tigi bɛ commencer u bɛna suru misɛnninw ci ani k'i b'o fɔ fana ko jamana ko cogoya do i b'a sɔrɔ e bɛ jamana cogoya dɔ k'ala kira bɔ wa kana janya a dabɔra de a nɛgɛ ka don maaw la a dabɔra de kuma surumani dɔ ka fɔ a ka to maaw kɔnɔ dɔ bɛ na a bɛ kutuba janya k'a janya wallahi fo maaw bɛ ala deli k'a k'a bila yan laɲini jumɛn b'o la khairul kalami ma qalla wa dal kumaw la hɛrɛma ye min ye nɔ bila n'a surunyana a ye nɔ bila fana a bɛ se ka kɛ darura dɔ bɛ na san kɔnɔ o bɛ se ka kɛ i b'a sɔrɔ événement dɔ bɛ na fo ka wala k'o janya an b'o nasiya fɔ nka san kalo 12 e ka kutuba bɛ discours janbaw fo maaw bɛ suna wa min y'a kabakoma yɔrɔ ye i bɛ tila ka seli fana surunya ka kutuba janya ka seli sɔrɔ o kɔrɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko alimami ka kodɔn tamasiyɛn ko alimami ka fiqhu dɔn tamasiyɛn seli ka jan kutuba ka sɔrɔ yɔrɔ a contraire de b'an bolo yan bi kutuba de ka jan seli ka sɔrɔ a bɛ taa kutuba kɛ janba a bɛ sɔrɔ ka n'i jɔ sali la dɔrɔn a bɛ aya kelen kalan Allahu akbar o y'a taalen ye ruku la i ma sunna sɔrɔ dɛ n tɛ ala kira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam kutuba kan ka surunya dɛ n y'o de f'i ye kana na ni hakilina ye diinɛ na parce que n'i ye nin fɔ dɔrɔn i bɛ dɔ kan mɛn ayi non i b'a dɔn i ka kuma ye tiɲɛ n sɔnna nka an ka jamana in bɛ yɔrɔ min n'i ma kuma fɔ k'a jɛnya n'i ma kuma fɔ k'a heyi mun nin de bɛ ka maaw sɛgɛn a kuma ala kira tun bɛ kuma in fɔ don min a kun t'a dɔn ko nin bɛna wa a b'a dɔn o ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ni kuma caman ye kira y'a fɔ cogo min dan o dan yɔrɔ la e k'a lamɛn a bɛ min fɔ hadisa min ni Ammar ibnu Yasir ale de b'a lakale sahababa dɔ a ko sami'tu rasulallahi ale y'a mɛn ala ka ciden b'a fɔ yanni alimami min ka taa dimi kɔrɔ yɔrɔ alimamiw b'a dɔn ka kɔrɔ nin tɛ ne ka kuma ye de hadisa de don a lamɛn a ko ale y'a mɛn ala ka ciden b'a fɔ inna tula salati rajuli wa qisara khutubatihi ma'inatun min fiqhihi k'i k'a dɔn cɛ ka seli jɛnya a ka kutuba surunya alimami ko don ko y'a ka diinɛ dɔnni tamasiyɛn de o b'a yira ko diinɛ dɔnna de don
o b'a yira ko a bɛ alakira ka sunna de kan o b'a yira ko a ye ko in de faamu a ye kuma kun cɛ ni mun ye a ko fa atilu salata a ye sali janya wa aksiru khutbata a ka kutuba surunya sallallahu alaihi wasallam alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam o nin ye alakira ka ɲamariya kan dɔw ye i b'a dɔn yɔrɔ fili ko caman b'an bolo yan dɛ filiw caman de b'an bolo yan a fili dɔw ye jumɛn ye halisa albay'u wa shira'u ba'da nida'i thani ka feere kɛ ka sanni kɛ sali wele filanan kɔfɛ alimami mana sigi minbaru kan sali wele min bɛ kɛ o de ko dɔn n'o sali wele la dɔrɔn n'i ye feere o feere kɛ o ye haramu de ye i mana feere o feere kɛ o man ɲi i tɛ sanni kɛ i tɛ feere kɛ bali n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka feere kɛ ɲɔgɔn ma feere dira a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo marchandise minɛna wari dira tan seli welela ye seli wele daminɛ yɔrɔ min a y'a segin ni juma jiginna a bɛ na a bɛ feere kɛ n'o tɛ i bɛ ka ko min kɛ ala sɔsɔ de dɛ ala y'i kanto a ka kitabuba in na ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أقول منك أدالد على الله أو منك أدالد سككوننا نجوم دو نمسير ويللا فاسعوا إلى ذكر الله أي تليا أي تامت تليا جونا أكتا جمع سلموا أكتا على قسمهم وزروا البيع أي فريق كاتوي أي كاتوي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ودي هيرا يوم ناصر بعض وكرك ما فرق كا ولا كا بلا جلفاني على كفا من مندام بسم الله وعليكم السلام شكرا الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هل سفلكم من بي جمال باراولا فيلم من بالا نما تشامن بي بياكو نكسرتا كيتيدو انكو ادوي جمي البيع والشراء بعد النداء الثاني كفيرك كسانيك سلويله فلانا كوفي سلويله فلانا سيسا اكرا فلانا ala kira kile la sel wele kele de kumbe sanga ni yoro info subhatu do obe mo kungulo salo ni kuma menu ye dobini kanto kamba fo bidao ko kira kile la sel wele kunye kele doroni comme na ko sa ka kira fulani
amba fa ngo halisa ala ki hakli dayle segi kitabu mo kata Allah je ko sobe ala kirade kanto sallallahu alaihi wasallam hadisa kale ibadi yamin lakali ako alaikum bi sunnati mbaw mo ninga tasirai aya mine kanye wa sunnati al khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di aninga chebanani nunu uluminu kanda ledo bi kesababu ye kasira yira ila ala bi kanda okoro abubakar mana fenfe ke ala kira kofe kira yere de o jendi omar mana fenfe ke kira de o jendi usman mana fenfe ke kira de o jendi ali mana fenfe ke kira de o jendi radiyallahu anhum ajma'in ala ka jembo bela jelemo kira klela sel wele kunye kele abubakar klela kelen kundo umar klela kelen kundo usman klela sahaba wiyaye madina bonyana sel wele kelen bike mauta me mikoro ko kunte o ko ka sel wele ke flaye usman ye sel wele ke flaye wala sa telma baraji min be juma na o kana fo mako o ko rote ke bi se ka ke koy ala kira de ko ni nunu ye min ke ale jenelu noyi ayik may famwa se obe mo nege ni yoro ko ba fo bida ko ni ndo kundo buna kerata do bi kanto yere ko ba fo bida ko ye bida do anga nyana ma ko al kaba dafle sa ko dakelendo ko te bida ko dafla kunde amba fo ngokuma to Allah seke kana mana biri mo nyana ala kira de yo ala kira de ko amba Aisha mo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha akwa Aisha mo akwa Aisha ni kam mawdon wati kura kun teslam yala alkaba dakele min flede umbe dakele mbo yoro do ina ka ke dafla e mawbu do ngateme nga wudon wati kura do islam yala utina fam okoro ala kira yoye ayatoy a ebe fede eki kan namara ko do dine na anwo ye ko to edun te kira yo ke to godi do de be kle kan namara ko gla ko ke dare mi se ka ko ka to godi ete kira yi ete sahaba yi bali mata do ika selwati kelere na minena mamine eta do ita minena neta do neta minena nene ya we joni miskin hada hineto ne hineto dina dalute ta kun fete de ayi chogate de o ka fere ke selwele flana en ko fe haramudo ni mami ya fere ke fere tianendo ni ya sani ke sani tianendo ni fensa haramu fembi bolo hal nasro fen daga ledo ya san watimi sani balledo la ni ya fere haramu fembi bolo hal nasro ye femi fere na daga ledo ya fere watimi aballedo akode ya ayyuhalladhina amanu be fana ko tede yara ni fore be do jo anga do mesa e bitami ka fara ko islam odi ango de islam e to ma fo koy e mi be musique jouer la ka bitigi la tena juma era la ay la me folo yani ga dimi afora de ko islam o mu'minu ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أكو أؤمن دالرني على الله ناي مسير ويل كامل جمعة أي تليا إباية على كوي كبا بلوني نسيرا أم تاسو لا يمفا أكو فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أي تاما balo nyini sele akanga tama me juma ko sele sa ko fasau ay telia tama min boli lamado ko rade ka telia ibe bara la bla odele baye juma do mu'mini te kulo ngawla fiyo abaka ciu bejo wallahi hanna ba ke juma de ko fe juma ko ni atato ka teme aka fiyo do be hali juma tu ka dugula bursu gona dugu abe bo kilometre yiri ka abata juma sele yoro wore
nga do were ta do ko juma yere do me fonu ye takula fere lawi ani ka ko ide o de lay bay ni ala be hera fadoro ya ayyuhalladhina amanu qawminu liman yara munafiki ta ala kafiri sen ta ala de min dale do ala la ide to do akoy tele akata ala ko sumamo aka fere toy aka sani toy o de mo hera na ba don ko ni sali bana ay chari ala ka du ko ka ebe ala toy ki bangana jumana ni ki be kuma ko marché dok mi bula sugula ese mulo matne mi be ka marché di mo mi be garsige ngode wele ki kana ni boro ko bi garsige soro chokodi ebe na fa chokodi an janto ni yorayna fembelbele bado fili do ye jumaye halisa masul hasa aw al abasu bil misbaha an yanda magala ngaka dalu fawe o de jumaye kabela kisew arranger nya misala ta ngo camera nunu ni fe nunu fe bebi do ala kawuli almami ka khutba damne ede be wuli fen la beona wal malmami khutba damne do ka wuli saka be safukli aya tore place ben yorayna mako gere hey akero toyi baran mando ngakero toyi adalu ye jumaye alame ala kirabe min fo ako man tawaddaa ni mami saljita fa ahsana alwudu'a ka saljita togonye ka bedafa summa atal jum'ata o ko fi atigina na jumana fastama'a ay lamenike wa ansata ayidade ghufira lahu ma bainahu wa bain aljum'ati kabo jumana kata juma werela junumu misani fenfe bala tange flan ka fote ay ereri fenfe ke aballaka haramu do laje anfe aballaki dado fen do la ay reta do minu ere junumu ede ala ba fo meleke mo kuko be joshi parce que kama kuma juma do dog kele mume ama bande kuma tola me abina mifo abe bonisi faraka tuguni ako wa ziyadatu salasati ayamin ko ka kle saba fara o do kun kelen fanaka ka bo jumana kata juma werela junum seni fe bala ala ba ko meleke ko be joshi nu yo joshi no sera ala ba fo kay kle saba were faraka imado ala kiram anton yuja ngama joni be benene almam ga khutba damne de ka wurdi damne ni almam ga khutba damne de telephone bo wati ko digi almam ga khutba damne de mawsigile alebe to abe camera bota ba filmer do be ka filmer ba do fana ibita soro rezo kan abbe ki ka telephone ni bo ka filmer almam yere to khutba ina do were la ala insra yere be wala sa to be na ka filmer de ayen photo ta an janto shetane don sira kacha shetane don yoro kacha hada made ka kola o ka juma do kerengere ni sunye ayo fana foko dalu kalawe ala kira muso do be sallallahu alaihi wasallam mu'minu bado atogo jumaye atogo ko Juwayriya bintul Haris kira nana do aka juma do sogono anyabala asunedo ako asumti ams kunu alamsa yo sunwa akola kama sun ako afaturidina an tasumi gadan ibi feka chini sunwa sibiri sunwa akola ako izan fa aftiri isunti ga sisa iya dungote ni kira musowe ni courage bila ni bibuli ka koki yere mo yoro kira muso ba kebe akaka sunti ga kayira la ko jumando kilingi manga kerengere kasun hal na ite nyako dombi blanye walma dombi bla ko fe ala kira ka modo sallallahu alaihi wasallam ala ka famu ni mandamo o ka fere ke misiri kono o fana ko jugu baye ka kuma ko jeno ka fere ke misiri kono ko jugu baye ma chama de bi fere ke misiri kono wa ma chama be hal nulu te fere ke misiri kono bi fere ke law deme ka fere ke misiri kono takula tugu bina doni takula we misiri kono bi doni fe islam o yere be kla ka sa aya fuka bo kenamo akata san kenamo atibbe ka fere ke misiri kono ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko na ya mami bi ka fere ke misiri kono ko aya foye ala kana barka bi ka fere la abe nyano ke bi ka sani mi ga misiri kono ka kla mo ni nyonja kana fere ke misiri kono abita fere ke kenamo abise ki kana do ima balis fere la ima balis sanina nga kana ki ala ka so kono ko imbela jele wala lanye ala ka famu ni mandamo ambe min fo kan yere kun ladino ye kamato ladino de jumenye ittabi'u wala tabtadi'u
ayaw senda ala kira senda nonna anga ko kuraw dabla hali shi ni ko mi bidaya amba fo pian eni imam maliki ma bida fo kateme bida binanega o imam maliki kleke imam maliki kle na anga malila ajumen kala banci ka chango sobe maliki kle kala banci ka doga nam tay ko kana fo abi fo hali shini ma min ye bida kitabu bo ka yira maula ko ni bida kitabu ye ala ko sara bida de kadi iblis ye kateme hali ala soso wareka parce que ni ma be ala soso la ati ba do ka glomina ba do ka le rebe ko jugulaw est ce aba do ka be mina be hal ni mama fa ko dabla ba do ko jugulo jenagela ba do ka le ko jugula hal ni mama qur'an aya kalay zomba do ka be ko jugula hal ni mama hadisa kalay nga bida ma ale bi ko kuru bida ka nye koro ko de ka le suru ala yere la kasro de ka yoro de ala o de la bida ka di iblis ay kateme hal ala soso to ka aya chesiri anga yoro de bida ko bela jelena akad daluta ala ka kitabula akad daluta ala kira ka sunnana ni salafu ka famiyai e karamogote ne karamogote nete ete jonu nga famiya salafu ka famiya ala ka famuni mandi nena bela jedema allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak wa adkhilna aljannata ma'a al-abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin